أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de commencer, veuillez nous excuser pour le retard lié à des soucis d'ordre technique qui nous ont imposé de démarrer un peu plus tard que prévu. Nous comptons sur votre patience, mais aussi sur votre bienveillance vis-à-vis de ce retard. Encore une fois, excusez-nous pour ce retard lié à des problèmes techniques. Avant de commencer, je tiens en votre nom à souhaiter la bienvenue à notre cher Mohamed Hassan Dadou, que nous accueillons pour la 4e fois consécutive dans le cadre des assises du mois du Ramadan organisées par l'association Sciences et Éducation qui soutient le centre de formation des ulama en Mauritanie. Cette séance a dû être organisée en collaboration avec 2 associations que nous remercions d'ailleurs, qui sont l'ACMUV, l'Amicale cultuelle musulmane de Villeneuve-de-l'Oise et la mosquée Salam de Vorial. Je ne sais pas s'ils ont pu se connecter parce que nous avons eu des problèmes techniques qui nous ont justement empêchés de démarrer dans d'excellentes conditions. Je rappelle, pour ceux qui ne le connaissent pas, l'éminence Cheikh Mohamed Hassan Dadou est président du centre de formation des ulama en Mauritanie et il est aussi membre du conseil d'administration de l'Union internationale des savants musulmans. Le sujet d'aujourd'hui, Inch'Allah, sera intitulé l'éthique de la divergence, en arabe adab al-khilaf, l'éthique de la divergence, et le Cheikh, Inch'Allah, va nous honore encore une fois par sa présence. Nous tenons à le remercier d'avoir accepté justement de partager ce moment avec nous. Cheikh Nalfadil, lakum al-kalima, tafaddalu ala barakatillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ورد كثير من النصوص الشرعية في ذم الخلاف، وجاء ذلك في نصوص من القرآن ونصوص من السنة، ولكن لم يفهم كثير من الناس هذه النصوص فنزلوها على غير منازلها وظنوا أن الخلاف دائما جميعا بجميع أنواعه شر، وليس الحال كذلك. فالخلاف ينقسم إلى قسمين، إلى مذموم وممدوح. فالخلاف الممدوح هو خلاف التنوع، وهو ضرورة بشرية وضرورة للمخلوقات كلها، فإن الخالق جل جلاله هو الذي لا يشبهه شيء ولا يشبه شيئا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما المخلوقات فلا بد فيها من الثنائية ولا بد فيها من التعددية ولا بد فيها من حصول التنوع. ولذلك لو كان البشر جميعا نفسا واحدة لما مثلا لو كان آدم ليس له حواء لما أنجب ولما انتشر البشر، وكذلك لو كان البشر جميعا على اتفاق واحد في كل أمورهم لما قامت الدنيا، فالدنيا قامت على الصراع ولا بد فيها من وجود الصراع واستمراره. فالصراع بين الحق والباطل لا بد منه، وهو سنة الله في هذا الكون. ولذلك أهبط الله آدم وإبليس إلى هذه الأرض إذانا ببدء الصراع بين الحق والباطل. ولو توقف الصراع فلم يبقى إلا توجه واحد لبطلت الدنيا وضاعت الأرض، كما قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ولو أن الناس بقوا على توجه واحد يقلدون آباءهم وأجدادهم لكذبوا الرسول جميعا، ولم يأتي البيان ولا القدر الكافي من الشرح. ولذلك قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ومن أمثلة خلاف التنوع الخلاف في التخصصات، فلو أن جميع التخصصات اقتصرت على تخصص واحد فكان كل أهل فرنسا دكاترة في الشريعة مثلا لتعطلت المصالح الأخرى كلها. ولو كانوا جميعا أطباء في تخصص واحد لتعطلت المصالح، ولو كانوا جميعا مهندسين كذلك لتعطلت المصالح. فلا بد من وجود هذا التنوع وهو محمود. فلا يمكن أن يكون المسلمون جميعا منتمين لحركة واحدة ولا لمذهب واحد ولا لتوجه سياسي واحد ولا لتوجه اقتصادي واحد أو اجتماعي
بل لا بد أن يقع فيهم التنوع الذي هو ضرورة في البشر كله، ولا بد أن يكون هذا أصلا راسخا في أذهاننا، والذي لا يرسخ هذا التصور في ذهنه سيتصور أنه يريد أن يطبع البشرية على نسخة طبق الأصل منه هو، فيريد أن يكون البشر جميعا على وفق صورته هو وعلى وفق ما يريد، وهذا مخالف لسنة الله سبحانه وتعالى ولقدره وتدبيره. فلا بد أن يكون الناس منوعين، وأن تكون لهم آراء متباينة، وأن تكون مستوياتهم العقلية متفاوتة. وقد قال ابن عطاء الله الإسكندراني رحمه الله في حكمه: ما من أحد إلا وهو راض عن الله في عقله، وأقلهم عقلا أرضاهم به. فلا بد أن يدرك الناس أنهم متفاوتون في مشارب عقولهم وفي مستويات العقول والفهم والإدراك، ومتفاوتون كذلك في استيعاب زمانهم وفي استيعاب واقعهم، ومتفاوتون كذلك في استيعاب الشرع وقواعده، ومتفاوتون كذلك في فهم القرآن والسنة. وهذا التفاوت فطرة فطرهم الله عليها، وقسمة قسمها بينهم، فلا يمكن أن نضيق به ذرعا ولا أن نعتبره مشكلة أصلا. فهذا التنوع إذراء وفائدة، والخلاف فيه خلاف طبيعي في كل الخلائق وحتى بالجمادات. فلو أن الشجر جميعا كان على نوع واحد لم تصل البشرية إلى ما وصلت إليه من الانتفاع به. ولو أن المزروعات جميعا كانت حصادا واحدا لتعطل كثير من مصالح الناس. فلذلك نوع الله الحيوانات، ونوع النبات، ونوع الثمار، ونوع الحبوب، ونوع كل أنواع الخلائق. وهذا التنوع هو خلاف، ولكنه خلاف إيجابي، لأنه خلاف تنوع وليس خلاف تضاد ولا تشاحن ولا تباغض. أما الخلاف المذموم فهو خلاف التشاحن والتباغض والتقاطع والتدابر، وهذا مذموم لما يترتب عليه من الآثار. فإن الله سبحانه وتعالى قال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، فجعل هذا الخلاف المؤدي إلى التشاحن منافيا للرحمة إلا من رحم ربك. وبين أن المختلفين في الدين لا علاقة للنبي صلى الله عليه وسلم بهم، فقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وبين أن هذا النوع من الخلاف الذي يؤدي إلى التدابر والتقاطع والتشاحن هو من جنس العذاب. فقد قال سبحانه وتعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وبين أنه مظهر من مظاهر الشرك، فقال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا التفرق في حبل الله في القرآن في فهمه وفي الاعتقاد فيه هو المذموم الذي يؤدي إلى التنازع والخلاف. فلذلك قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فهذا التفرق هو التنازع والبغضاء والشحناء بين الناس. وقد بين الله سبحانه وتعالى خطره وضرره، وبين أن التمسك بحبل الله سبحانه وتعالى مقتض للعصمة منه ولقطع التنازع والخلاف. ولذلك إذا رجعتم إلى آية سورة آل عمران هذه: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا،
فهذه الأخوة هي الأخوة الإسلامية، وهي لم تقتضي ذوبانا ولا انسجاما كاملا بين جميع أفراد الأمة الإسلامية، بل جعلتهم أمة واحدة وجعلتهم إخوة في الدين، وجعلت لهم حقوقا لكل منهم حقوقا على الآخر، وجعلت عليهم واجبات تجاه الآخرين، لكنها لم تجعلهم جميعا صورة طبق الأصل. فلهذا قال: إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار، وذلك بالتباغض والتقاتل والتناحر، على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحدة الكلمة واتفاق الصف على كبريات الأمور، فاتحد أصحابه على ذلك، بل اتحد الأنبياء جميعا على هذا، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل أنبياءه جميعا بتوحيدين، هما توحيد الله وتوحيد الكلمة. وقد قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أن أقيموا الدين هذا توحيد الله، ولا تتفرقوا فيه هذا توحيد الكلمة. فنحن مطالبون بتوحيد الكلمة واجتماع الصف وعدم حصول التباغض والشحناء بين المسلمين، ولا يقتضي ذلك أن نكون جميعا على رأي رجل واحد على قلب رجل واحد. فالأنبياء متفقون جميعا على توحيد الله، وإن اختلفت شرائعهم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد أبناء علات، وأبناء العلات هم الأولاد الذين أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. فكذلك الأنبياء أصل دينهم واحد وهو التوحيد لله سبحانه وتعالى، ومللهم وما أحل لهم وما حرم عليهم متفاوتون فيه، فلذلك قال أبناء علات. وإدراكنا لهذا يقتضي منا أن نبحث عن قواعد تدبير الخلاف إذا حصل، فإن الخلاف منه ما هو ضروري ولا بد أن يقع كما ذكرنا في التنوع، ومنه ما يكون ضررا ماحقا على الأمة كخلاف الخلاف الذي يؤدي إلى التباغض والتدابر والتناحر والقتال وتكفير بعض المسلمين لبعض وتفسيقه له وتبديعه له وسعيه لإخراجه من الملة. فذلك لا بد من البحث عن تدبيره وكيف نصل فيه إلى حد وسط. وهذا الحل الوسط الذي يمكن الوصول إليه لا يكون إلا مرتبطا بالوحي المنزل، فإن عقول الناس متفاوتة وستبقى كذلك، ولكن الوحي المنزل معصوم وبه عصمة الناس من الفتن والمشكلات. وهذا الوحي المنزل كتابا وسنة لا بد من تحكيمه والرجوع إليه في الأمر كله، فإن الله سبحانه وتعالى قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فقد علم الله أننا سنتنازع، ولكن أتانا بحل وتدبير للخلاف إذا وقع، فقال: فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الله بالرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالرد إلى سنته. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وكذلك بالرد إلى أهل العلم الذين يفهمون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعرفون الصحيح من الضعيف، ويعرفون المحكم من المتشابه، ويعرفون ما له معارض ولا معارض له، ويعرفون القطعيات الثوابت والظنيات المتغيرة. فأولئك هم الذين أرشد الله بالرد إليهم عند حصول الخلاف، فقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلذلك لدينا 3 مجالات. شيخي، هل يمكن بعض الوقت للترجمة؟ بارك الله فيكم شيخنا الفاضل. طبعا أنا نسيت، ما نبهتني على أنك ليس هناك إشكال، ليس هناك. أنا لم أريد أن أقاطعكم اعذروني من فضلكم. عفوا سامحني. ليس هناك إشكال شيخنا الفاضل. Donc il n'y a pas de problème. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc je rappelle, le sujet d'aujourd'hui c'est l'éthique de la divergence, comment le musulman doit faire, comment déjà on doit concevoir et comprendre la divergence dans le cadre de la législation, dans le cadre de la religion musulmane, mais comment nous devons justement faire face ou comment nous devons faire vis-à-vis de la divergence.
il y a beaucoup de textes scripturaires qui ont parlé justement de la divergence, que ce soit dans le Coran al-Karim ou dans la tradition prophétique. Certaines personnes croient ou comprennent qu'il n'y a qu'une seule catégorie de la divergence qui est tout le temps bannie et qui est tout le temps interdite, alors qu'il y a deux types. Cheikh rappelle qu'il y a deux types de divergence ou deux catégories de divergence. Il y a une bonne divergence et une mauvaise divergence, une divergence qui est recommandée, qui est normale, qui est naturelle, et une divergence qui est bannie, qui est blâmable et qu'il faut justement, dont il faut s'éloigner. Alors, concernant la bonne, ce que nous pouvons appeler d'ailleurs, ce que nous pouvons traduire par la bonne divergence ou la divergence qui est recommandée, qui est louable, c'est premièrement concernant la divergence dans la création. Allah subhanahu wa ta'ala a créé les créatures, a créé les humains, les animaux, les plantes, et chaque espèce ou chaque créature ou chaque création a une particularité et qui est justement qui lui donne sa noblesse et qui lui donne aussi une différenciation par rapport aux autres créations. La seule chose qui est unique, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et donc c'est ce qu'il faut justement comprendre. Et alors, le fait justement qu'il y ait des divergences crée des fois une espèce de combat ou une espèce de conflit entre les gens, et les conflits sont quelque chose qui est évident. Qui est évident. Allah Azza wa Jalla en parle d'ailleurs clairement dans le Coran al-Karim. Il parle de ce conflit entre le bien et le mal, de ce combat entre le bien et le mal, d'ailleurs qui est perpétuel jusqu'au jour de la résurrection. Et justement, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les prophètes et les messagers, c'est aussi c'est pour nous montrer justement qu'il y a des divergences et qu'il y a des différences dans la compréhension, des différences dans l'abstraction, mais aussi dans la conception des messages, et justement qui est quelque chose qui est normal et qui est naturel et qui est évident dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toujours dans cette bonne divergence, il ne faut pas justement croire que Allah Azza wa Jalla n'aime pas les gens qui essayent, en tout cas qui essayent de faire en sorte que les gens soient tous siamois. D'ailleurs, c'est une nature humaine, le fait qu'il y ait, et d'ailleurs Dieu merci, qu'il y ait plusieurs divergences et plusieurs différenciations, notamment dans les spécialités. Nous avons besoin de dentistes, nous avons besoin de spécialistes dans l'économie, nous avons besoin d'ingénieurs, etc. Et donc justement, ça crée une richesse, donc c'est ainsi qu'il faut le voir, ça crée une richesse dans la société où nous vivons. Donc le fait d'espérer que les gens soient siamois, et justement va à l'encontre de la volonté divine. Allah subhanahu wa ta'ala a créé les gens et il leur a donné ce que je pourrais traduire par supériorité intellectuelle. Il y a des gens qui sont plus intelligents que d'autres. Il y a des gens qui sont plus à l'aise avec ce qui est manuel beaucoup plus que d'autres. Et justement, c'est tout à fait évident. Et c'est tout à fait évident. Ça crée encore une fois une richesse dans la communauté. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que cette bonne divergence, il faut en profiter pour pouvoir justement aller en avant. En revanche, il y a une mauvaise divergence, une divergence qui est bannie, justement une divergence qui crée des problèmes et des soucis et des conflits entre les gens, et justement elle est bannie, elle est interdite pour ce qu'elle apporte comme conflit au sein de la société. Et Allah subhanahu wa ta'ala a banni ce type de divergence. Il a dit dans le Coran: وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala a retiré cette qualité de miséricorde sur les gens qui divergent, mais toujours est-il de rappeler que qui divergent et qui mènent, que cette divergence mène vers les conflits entre les gens. La divergence aussi, c'est un aspect d'association d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا. Ne soyez pas parmi les gens qui associent Allah subhanahu wa ta'ala d'autres divinités. Ensuite, il explique, ou il rend le verset plus explicite en disant مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا, ceux qui divergent trop, ceux qui divergent, qui divergent négativement dans la compréhension de leur religion, mais surtout dans la divergence mène vers des mauvaises choses. Allah Azza wa Jalla nous rappelle quelque chose qui est très important. Il nous dit: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Attachez-vous au câble, qu'on pourrait traduire par le câble d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ne divergez pas dans la compréhension de votre religion. La divergence, toujours celle qui est bannie, c'est toute divergence qui mène vers les conflits, vers l'éloignement, vers la désunion de la communauté. Et donc la solution, c'est de s'attacher fermement
au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala, justement pour s'éloigner de toute haine et de tout conflit qui diminue la fraternité ou qui supprime la fraternité au sein de la communauté ou au sein de la société musulmane. L'une des particularités de la compréhension de la divergence aussi dans la conception, dans la philosophie musulmane, c'est que ce n'est pas, quand on parle de divergence, ce n'est pas justement pour accepter l'autre ou pour dire de délaisser ses caractéristiques et ses particularités au détriment de ce que pensent les autres. Loin de là, c'est le fait d'apporter son regard critique, le fait d'avoir des droits et d'avoir des devoirs aussi, et toujours tout cela dans le cadre, tout en respectant les aspects de la divergence. Et d'ailleurs, c'est une nature, encore une fois, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé les gens siamois, et les prophètes sont un très bel exemple de la compréhension de la philosophie de la divergence dans notre société. Les prophètes sont venus avec un message qui est unique, qui est l'unicité d'Allah Azza wa Jal, mais ils sont tous venus avec des législations différentes, mais encore une fois, c'est tout simplement pour nous dire que ce qui est immuable, c'est l'unicité d'Allah Azza wa Jal, c'est Allah subhanahu wa ta'ala unique, c'est qu'il faut l'adorer que lui-même, mais dans la compréhension et dans les voies de compréhension, nous avons le droit de diverger tout en gardant encore une fois les aspects de respect et d'union au sein des musulmans. Donc éloignons-nous de tout ce qui pousse certains musulmans à faire takfir, à l'apostasie, à traiter les gens d'apostats, à sortir les gens de la communauté. Allah Azza wa Jal nous rappelle qu'il faut faire revenir, il faut rappeler aux gens que quand il y a un conflit, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, et si vous divergez au sujet d'une histoire, alors rendez-la, alors comparez-la au livre d'Allah. فَإِلَى اللَّهِ, ça veut dire comparez-la à ce qui est dit dans le Coran, et وَإِلَى الرَّسُولِ, et comparez cette divergence par rapport à la tradition prophétique. Mais il faut rappeler donc le problème. Le plus important, la divergence est quelque chose qui est normal dans la compréhension de notre religion, mais il faut maintenir ce lien, cette fraternité et cette union dans notre communauté. تفضلوا شيخنا الفاضل. فلذلك إذا حصل الاختلاف بين الناس فلا بد أن ننظر إلى أنه يمكن أن يكون خلاف تنوع كالصحابة الكرام، فيهم مثلا أبو بكر الصديق الذي كان مثالا ومدرسة للرأفة والرحمة والرقة واللين مع الناس جميعا، وفي مقابله مدرسة عمر بن الخطاب الذي كان يأخذ بشدة الدين وقوته، وكذلك مدرسة عثمان بن عفان التي كانت مدرسة إنتاج وتجارة وأرباح، وفي مقابلها مدرسة أبي ذر التي كانت مدرسة الزهد والانقطاع عن الدنيا، وكل ذلك داخل في الدين، وكلهم متمسك بالدين، وكلهم إمام في الدين. Toujours dans la compréhension de cette divergence, l'un des meilleurs exemples pour nous, pour montrer justement que nous avons le droit de diverger dans la compréhension et de la mise en pratique de notre religion, toujours sans toucher aux choses qui est immuable, c'est les compagnons eux-mêmes. Les compagnons n'avaient pas tous les mêmes attitudes. Abu Bakr, qui était quelqu'un de très doux vis-à-vis des gens, très doux même dans la compréhension de la mise en pratique de sa religion. Omar ibn al-Khattab, qui était quelqu'un de fort, toujours dans le haqq, dans le bien. Abu Dharr al-Ghifari, qui était un très bel exemple d'ascétisme, zuhd, et d'éloignement de tout ce qui l'attache à la vie d'ici-bas. Mais encore une fois, tout cela pour nous montrer justement que dans la façon que les compagnons ont adopté pour comprendre la divergence, ils n'avaient pas tous la même façon d'aborder les choses et de comprendre leur religion. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم تفاوت تخصصات الصحابة وأثر تربيته عليهم في ذلك، فقال أقضاكم علي وأقرأكم أبي وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وبهذا يتبين أن الصحابة رضوان الله عليهم وهم في المدرسة النبوية التي أزالت عنهم حلبية الجاهلية وتفاخرها بالآباء وصهرت العربية والعجمية منهم، فكان فيهم سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي وأبو بكر القرشي، وجميعا صهروا تحت راية لا إله إلا الله. لكن مع ذلك بقيت تخصصاتهم، فأقضاكم علي وأفرضكم زيد وأقرأكم أبي وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل.
Et donc justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous montrer que cette diversité dans la compréhension de la religion et dans les spécialisations, dans les spécialités des compagnons, il a dit dans un hadith, Aqdakum ali, celui qui est plus juste ou celui qui a la place, qui mérite la place la plus importante pour juger, c'est Ali. Le meilleur lecteur, le meilleur récitateur, c'est Ubay. A'lamukum bil halal wal haram, celui qui connaît le halal wal haram, le mieux c'est Mu'adh ibn Jabal. Mais tout cela, encore une fois, pour nous montrer que qu'il y a une diversité dans la mise en pratique du message, dans la mise en pratique du message. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les compagnons n'avaient pas tous les mêmes origines. Donc, il y avait des Perses, il y avait vraiment des origines totalement différentes. Et le fait, justement, qu'ils sont tous devenus musulmans, qu'ils se sont tous convertis à l'islam, n'ont pas empêché, justement, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de leur donner à chacun d'entre eux des spécialités à part entière. ثم بعد ذلك كون الصحابة رضوان الله عليهم التابعين وعلموهم وكانت فيهم مدارس متباينة في الرأي فمن ذلك مدرسة أهل العراق التي كانت تعتمد الرأي وأساسها تلامذة ابن مسعود ومدرسة أهل الحجاز التي كانت تعتمد الأثر وأساسها تلامذة عبد الله بن عمر وبعدهم التابعون انقسموا إلى هاتين المدرستين ففيهم الذين اشتهروا بالرواية والأثر والذين اشتهروا بالرأي حتى في تفسير القرآن ففي الحجاز اشتهرت مدرسة في التفسير اسمها مدرسة التفسير بالأثر وفي العراق اشتهرت مدرسة في التفسير اسمها مدرسة التفسير بالرأي وعلى أساس ذلك أيضا قامت المذاهب الفقهية في أتباع التابعين فنشأت المذاهب الفقهية التي أفادت الأمة بتنوعها ولم تضرها بالخلاف الذي بينها لأنه خلاف تنوع وليس خلاف تضاد فكل إمام من الأئمة يحترم غيره من الأئمة ويحترم اجتهاده ويقدر رأيه ويعلم أنه ليس صاحب هوى وأنه إنما أفتى على قدر فهمه واستيعابه وأنه صاحب تخصص في مجاله وأيضا أن له مأخذا ودليلا قويا يعتمد عليه من الكتاب والسنة فيقدر له ذلك ويحترمه له. Donc justement, à l'issue, suite aux compagnons, nous avons vu justement qu'il y a plusieurs écoles dans Tabi'in, dans la génération qui est venue juste après les compagnons, c'est ce que nous appelons Tabi'in. Et dans les Tabi'in, il y a eu deux grandes écoles, ce qu'on appelle Madrasat al-Ra'i ou Madrasat al-Athar ou Madrasat al-Hadith. L'école, ce que nous pourrons traduire par l'école de la vie, qui a été justement, qui est constituée des élèves de Abdullah ibn Mas'ud, et l'école de l'Athar, l'école du hadith, l'école de la tradition prophétique, qui est constituée globalement des disciples de Abdullah ibn Omar. Et à l'issue, suite au tabi'in, même dans l'exégèse, dans l'explication du Coran, nous avons eu deux grandes écoles, l'exégèse par la tradition prophétique, par le hadith, et l'exégèse par la vie. Et ça a été justement propagé un peu partout dans le monde. Et ça a donné justement ça a donné naissance aux écoles juridiques, le madhahib al-fiqhiyya, ça a donné naissance aux écoles juridiques qui étaient justement très bénéfiques pour notre communauté, car les mujtahidoun, les jurisprudences respectaient leurs divergences, et chacun d'entre eux aimait la fatwa en fonction de sa compréhension, en fonction de ce qu'il a reçu comme savoir. Mais encore une fois, pourquoi ces avis juridiques et ces écoles juridiques sont des choses qui sont très louables? C'est tout simplement parce que toutes sans exception se basaient sur le Coran al-Karim et sur la tradition prophétique pour apporter un regard, pour apporter des réponses, pour apporter des fatwas au sein de la société dans laquelle ils vivaient. وكان أصحاب المذاهب يصلح بعضهم بعضا ويحبه. قد كتب مالك إلى الليث بن سعد رسالته المشهورة التي يقول فيها إن الخلاف في مسائل الاجتهاد لا يفسد للود قضية وإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم افترقوا في الأمصار فكل أهل مصر يتمسكون بما كان لدى من فيهم من الصحابة الكرام وقد أدركت 1000 من التابعين رووا عن 1000 من الصحابة في المدينة فلا أعدل عن قولهم. Et donc, justement, l'exemple, et c'est un très bel exemple, le fait de les maîtres,
les maîtres des écoles ou les fondateurs des écoles juridiques sont de très bels exemples pour nous, pour comprendre et pour assimiler la philosophie de la divergence dans notre religion. Les fondateurs des écoles juridiques s'aimaient les uns les autres. Et d'ailleurs, nous avons une parole une belle parole de l'imam Malik qui dit d'ailleurs, je la résume, la divergence ne doit pas supprimer ou ne doit pas mettre en péril l'amour et la fraternité qu'il y a entre les musulmans. واستمر هذا التعاون والتآخي بين المسلمين على اختلاف اجتهاداتهم وتنوعها حتى إن بعض الأئمة المجتهدين يتتلمذون على بعض المجتهدين المخالفين لهم. فالشافعي روى عن مالك الموطأ وهو يخالفه في مسائل، ومحمد بن الحسن الشيباني الذي هو تلميذ أبي حنيفة وناشر مذهبه روى الموطأ عن مالك وهو يخالفه ويرد عليه بكتابه الحجة على أهل المدينة، ومع ذلك يحترمه ويروي عنه ويجعله شيخه. وكذلك أحمد يروي عن الشافعي والشافعي يروي عن أحمد، وهم مختلفون بالاجتهاد وكل له مذهبه، لكن كل يحترم الآخر ويقدره ويعلم أنه ليس صاحب هوى ولا صاحب بدعة، وأنه إنما أعمل اجتهاده الذي يجب عليه إعماله وهو أهل لذلك. فتوصل إلى هذه الآراء المخالفة لما عندي أنا. وقد كان الشافعي يقول رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. وكذلك كانوا جميعا ينصف بعضهم بعضا في هذه المسائل الاجتهادية، فيعلمون أن الذي لا يقبل الخلاف هو الوحي المنزل. أما ما يتعلق بعقول الناس وإدراكاتهم فهي لا بد أن تتفاوت. Et donc, cette union et cette fraternité et cette entraide a continué, justement, a été adoptée par ceux qui ont suivi. Et nous voyons cela bel et bien dans l'attitude de plusieurs savants, de plusieurs nos antécédents, pour ne citer que, par exemple, nos antécédents, pardon, pour ne citer que l'imam Ahmed qui raconte qui cite les avis de l'imam Shafi'i, et vice-versa, l'imam Shafi'i qui cite les avis de l'imam Ahmed, et tout cela se fait dans une fraternité, dans un amour et dans une reconnaissance du savoir, sans tomber justement dans le fait de dire que lui il a raison ou moi j'ai tort, mais en tout cas chacun d'entre eux a essayé d'apporter des regards, d'apporter des réponses en fonction de son savoir, en fonction de ce qu'il a compris, en fonction de son intelligence, en fonction de son niveau intellectuel, mais tous ils étaient d'accord que la seule chose qui n'acceptait pas la divergence, c'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais tout ce qui relève de l'intelligence, tout ce qui relève de l'effort intellectuel est assujetti justement aux divergences. Et nous avons une parole de l'imam Shafi'i qui dit mon avis, selon ma vision, est bon et il est susceptible d'être erroné, et l'avis de l'autre, par définition, il est erroné parce qu'il n'est pas d'accord, mais parce que je ne suis pas d'accord avec la personne, mais il est susceptible d'être bon. وبهذا يعلم أن مثل هذا النوع من الخلاف الناشئ عن خلاف الفهم إثراء ونفع للأمة وتوسعة عليها، فالله كان قادرا على أن ينزل لنا الأحكام كالمواد القانونية مفصلة مبينة، المادة رقم كذا والمادة رقم كذا وهكذا، لكن الله نزل الأحكام بهذا التعبير المرن الواسع الذي يمكن أن تختلف فيه العقول، وكل ينزل النص على الواقع على حسب ما يفهمه هو، وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ولطفه بالناس. Et donc, quand nous disons tout cela, nous pouvons déduire que toute cette divergence qui est liée justement à la différence de compréhension n'est ni plus ni moins qu'une miséricorde pour les gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse, a gardé une flexibilité, une malléabilité ou une flexibilité dans la compréhension de la religion, et c'est un bienfait, c'est une miséricorde pour Allah subhanahu wa ta'ala pour les musulmans. ثم بعد ذلك الخلاف في المسائل الشرعية يرجع إلى قسمين، إلى خلاف سائر وخلاف غير سائر. فالخلاف السائر هو الخلاف في الفهم في الأمور غير القطعية، فيجوز أن نختلف فيها في أفهامنا، ويجوز أن يصح عندي أنا حديث ولا يصح لدى أخي زكريا، ويصح أن أفهم أنا من الحديث
وجوبا وأن يفهم منه أخي ندبا أو إباحة. فهذا الخلاف هو يسمى الخلاف السائر، وسنفصله إلى أقسام. أما الخلاف غير السائر فهو الذي يقتضي إلغاء للنص القطعي. فإذا جاء الاجتهاد مخالفا لنص قطعي لا يقبل وجهات نظر مختلفة في الفهم ولا يقبل إلا وجها واحدا، فهذا الخلاف غير سائر لأنه في مقابل النص، ولا الاجتهاد في مقابل النص. لا يباح للإنسان أن يجتهد في مقابل نص صحيح صريح لا يقبل تأويلا ولا ليس له محمل آخر. Et donc, concernant la divergence dans les affaires de la religion ou dans la jurisprudence musulmane, nous pouvons déduire deux choses. Nous pouvons catégoriser deux types de divergences. Une première divergence qui est louable, qui est acceptée, ou qui est acceptable et qui est acceptée aussi, la divergence dans la compréhension et dans tout ce qui est équivoque. Ça veut dire ce que nous pouvons déduire, ce que nous pouvons expliquer de plusieurs façons. Une divergence aussi dans l'authenticité des hadiths. Donc les savants ne sont pas tous d'accord. Donc il y a des hadiths qui peuvent être authentifiés par un savant mais pas authentifiés par un autre. Une divergence aussi dans la compréhension de hadith. Il y a des gens par exemple quand ils reçoivent un ordre divin dans un hadith, il y en a qui peuvent le comprendre comme une obligation canonique, d'autres ils peuvent le comprendre comme une recommandation. Et donc justement les savants divergent aussi à ce sujet. Mais il y a aussi un autre type de divergence qui est une divergence qui n'est pas valable ou qui n'est pas acceptable, c'est le fait d'annuler ou de supprimer le texte scripturaire, notamment le texte scripturaire univoque, c'est-à-dire un texte qui n'accepte qu'une seule explication, car il y a une règle qui dit l'ijtihad fi muqabil an-nass, nous ne pouvons pas appliquer ou nous ne pouvons pas mettre en pratique un effort intellectuel quand nous avons un texte juridique, texte scripturaire authentique et univoque. والذين يقولون الاجتهاد في مقابل النص هم الأصوليون، ومقصدهم بالنص ليس مجرد الدليل. كثير من الناس يظن أن النص معناه الدليل، وهذا غير صحيح. النص معناه ما لا يدل إلا على معنى واحد لا يحتمل غيره، فهذا هو النص المقصود هنا الذي لا يمكن الاجتهاد في مقابله، هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. أما الخلاف السائر فهو ينقسم إلى قسمين، إلى خلاف محسوم وخلاف غير محسوم. فالخلاف غير المحسوم، فالخلاف المحسوم هو ما ترجح فيه أحد القولين فوجدنا دليلا صحيحا صريحا يؤيده ولم نعرف له معارضا. فمثلا اختلف مالك وأبو حنيفة في أمر ما، فجئنا نحن نريد أن نعرف أي القولين أرجح، فوجدنا دليلا يرجح أحد القولين، فالعمل بالراجح واجب لا راجح. وإذا ترجح لدينا أحد القولين فلسنا مخيرين في أن نأخذ بالقول الآخر الذي لم نعرف دليله أو أن نتركه، بل لا بد أن نأخذ بما عرفنا دليله وترجح لدينا. Ici, justement, les spécialistes des fondements de jurisprudence, que nous appelons usuliyin, ils considèrent qu'il n'y a pas de divergence quand il y a un texte. Et quand nous parlons d'un texte, parce que certaines personnes ne comprennent pas ce que c'est un texte scripturaire, un texte, c'est tout ce que nous ne pouvons comprendre qu'avec une seule compréhension, qui ne mérite ou qui ne nécessite qu'une seule compréhension et qui, dont tous les savants sont d'accord. Et donc, justement, mais concernant les divergences, encore une fois, les divergences toujours louables ou les divergences acceptables, il y a deux catégories. Il y a ce qu'on appelle al-khilaf al-sa'ir al-mahsoum, la divergence louable qu'on ne peut pas remettre en cause, ça veut dire quelque chose qui est authentique, qu'on ne peut pas d'ailleurs remettre en cause. C'est toute divergence qui est basée sur un texte clair, authentique, dont tous les savants sont d'accord, mais il y a une autre divergence qu'on appelle khilaf ghayr al-mahsoum, khilaf qu'on peut justement se permettre de remettre en cause. C'est quelque chose qui est basé sur un texte, soit il n'est pas forcément authentifié, ou bien quelque chose qui peut susciter plusieurs interprétations. والخلاف السائغ غير المحسوم يدخل في الفقه ويدخل في العقائد. فالعقائد فيها نصوص قطعية مثل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ونحو ذلك، هذا قطعي.
لكن فيها جزئيات كثيرة داخل هذه العقائد هي محل خلاف، لأن هذا يدخلها الاجتهاد بالفهم والتقدير والجمع بين النصوص، ولذلك اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في جزئيات العقائد ولم يختلفوا في كلياتها، واختلفوا في بعض السور هل هي من القرآن كسورتين المعوذتين، فرأى ابن مسعود أنهما ليستا من القرآن وإنما هما رقية أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك البسملة اختلفوا فيها هل هي آية بكل سورة ما عدا براءة أو ليست كذلك، واختلف التابعون بعدهم في ذلك. وكذلك اختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج، هل كانت ببصره أو بقلبه، وهذا خلاف في مسألة عقدية جزئية وليس في مسألة عامة، فلا خلاف بينهم في أن رؤية الله تعالى تجوز يوم القيامة وأن المؤمنين يرون ربهم، هذا لا خلاف بين الصحابة فيه، ولكن الخلاف في جزئية وهي هل رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج في الدنيا أم لا. وكذلك اختلف التابعون بعدهم في مسائل كثيرة، منها مفهوم الإيمان، هل العمل داخل في مسمى الإيمان أو خارج منه، فذهب الجمهور إلى دخول العمل في مسمى الإيمان، وذهب بعض أئمة التابعين إلى أن العمل خارج عن مسمى الإيمان وله مسمى آخر وهو الإسلام، وهذا القول هو مذهب محمد بن أبي سليمان وهو من كبار التابعين وهو شيخ أبي حنيفة. وكذلك اختلف أتباع التابعين في مسائل عقدية أخرى مثل المسألة اللفظية، وهي تكلمنا بالقرآن وصفاتنا وصفاتنا مخلوقة، هل يجوز هذا؟ وهل يجوز أن يقول ألفاظنا مخلوقة وهي فيها قراءة القرآن؟ وهذا الخلاف حصل بين البخاري رحمه الله والذهلي فيه ما حصل، فمحمد بن يحيى بن خالد الذهلي شيخ البخاري ظن أن البخاري قال قولا عظيما في هذا الأمر، والبخاري مصيب فيه، ولكن الذهلي رد على البخاري وتأثر بذلك عدد من أئمة الحديث حتى مسلم بالصحيح فهو تلميذ لهما، تلميذ للذهلي وتلميذ البخاري، فحذف أحاديثهما جميعا من صحيحه، لم يخرج في صحيحه حديثا واحدا عن البخاري ولا حديثا واحدا عن الذهلي. والبخاري لم يسقط أحاديث الذهلي من صحيحه، بل أخرج له عددا من الأحاديث، لكن لم يكن يسميه باسمه المشهور، بل يقول حدثنا محمد بن خالد أو حدثنا محمد بن عبد الله، ولا يقول حدثنا محمد بن يحيى، وذلك لا ينسبه إلى أبيه مباشرة وإنما ينسبه إلى جده أو جد أبيه. وكذلك ما حصل بين ابن منده وأبي نعيم الحافظ في هذه المسألة، وأدى إلى اختفاء أبي نعيم مدة حياة ابن منده حتى مات ابن منده. فهذا النوع خلافات في مسائل جزئية وليست خلافات في المسائل الكلية من العقائد. أما الخلافات في المسائل الفقهية الجزئية فلا حصر لها، وكل خلافات أئمة المذاهب في مسائل الصلاة والزكاة والصوم والحج والبيع والنكاح والحدود وغير ذلك كلها من هذا القبيل، وكلها مسائل اجتهادية غير محسومة، وبعضها يترجح أحد طرفيه وبعضها يكون لهذا الطرف دليل ولهذا الطرف دليل، ويبقى ذلك دليلا على اتساع الشريعة وشمولها وأنها تراعي ظروف الناس. فبعض الناس من أهل الرخص تصلح له الرخصة ويؤخذ له بالقول المخفف، وبعضها من أهل العزائم ويؤخذ له بالقول المشدد، وهكذا. Cher parle maintenant de tout ce qui est toujours la divergence louable qui n'est pas remise en cause. Donc il y a deux catégories. Donc il y a déjà les divergences qui concernent la jurisprudence, le fiqh, la jurisprudence musulmane, mais aussi la divergence concernant le dogme. Ce qu'il faut savoir dans le dogme, c'est qu'il y a ce qu'on appelle al-kulliyat, c'est les branches, les fondements. Et cela, il y a une unanimité entre les savants, il n'y a pas de divergence, les divergences ne sont pas acceptables, par exemple, dans tout ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala, dans tout ce qui concerne l'existence des anges, l'existence du paradis et de l'enfer, etc. Maintenant, dans ce qui concerne les ramifications, il y a justement des divergences, y compris dans le dogme et dans la foi. Il a cité plusieurs exemples, je vais citer quelques-uns, concernant par exemple la divergence entre les compagnons concernant المعوذتين سورة الفلق إلى سورة الناس سورة 113 et 114. Il y a des compagnons qui considèrent par exemple que ces sourates
ne font pas partie de Coran, mais ils sont une ruqya. Le fait aussi que les compagnons ont divergé concernant sur la question si le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors du voyage nocturne a pu voir Allah Azza wa Jal, et est-ce que la vision c'est une vision vraiment réelle qui s'est faite par les yeux ou juste une vision qui s'est faite par le cœur. Et les divergences aussi entre les savants concernant l'action, l'amal, concernant l'action, est-ce qu'elle fait partie concernant la compréhension de la foi, est-ce que dans la foi nous incluons l'amal, l'action ou pas, ou est-ce que l'amal, l'action fait partie uniquement de l'islam mais pas de l'iman, pas des piliers de la foi. Le fait, par exemple, sur les divergences concernant la création du Coran, concernant la parole d'Allah Azza wa Jal. Mais encore une fois, ces divergences sont des divergences qui sont acceptables parce qu'ils ne touchent pas au fondement et aux branches de notre religion. Par ailleurs, en ce qui concerne les divergences concernant les questions de jurisprudence musulmane, le fiqh, donc il y a énormément de divergences concernant quasiment toutes les questions de le fiqh, la vente, l'achat, le mariage, car toutes ces questions sont basées sur un effort intellectuel qui peut justement être remis en cause, même si les deux côtés ou les deux parties apportent chacun un avis juridique, pardon, pas un avis juridique, mais un texte scripturaire. Et cela justement montre cette flexibilité de notre législation, de la législation musulmane, et le fait justement sa viabilité et la possibilité de sa mise en pratique un peu partout sans limite spatio-temporelle. Justement, parmi justement ces principes, c'est aussi ce qu'on appelle al-rukhas wal-azaim, le fait les obligations et le fait qu'il y ait des dérogations. Il y a des gens qui prennent des fois par les dérogations, d'autres qui prennent des fois par les obligations, et encore une fois, cela montre que tous les sujets de le faire, tous les sujets de jurisprudence musulmane sont assujettis à la divergence. ولهذا فإن العلماء إذا اختلفوا في أمر من هذه الأمور فلا بد أن نرجع إلى الدليل، إلى الوحي، وإذا رجعنا إليه لا بد أن نصل إلى أحد حلين. الحل الأول أن الخلاف أصلا سائغ، وأن المسألة ليس فيها نص قاطع، ويجوز أن تختلف فيها الآراء تبعا للفهم وتنزيلا للمستوى، أو أن نصل إلى أنه لا خلاف أصلا. الحل الثاني أنه لا خلاف، وإنما قال فلان هذا القول في ظروف معينة وقال فلان هذا القول في ظروف معينة، والمسألة إذا خلافها خلاف لفظي، وهو الذي يسمى عند الأصوليين خلاف في حال، أي خلاف في حال فقط، وليس خلافا حقيقيا دائما. وبهذا يكون كل واحد منهما ينصف الآخر ويدرك مأخذه ومن أين أتى بالقول الذي قال به. وأيضا فإن طلاب العلم الذين يتبعون العلماء قد تنقسم لديهم المسائل الفقهية التي اختلف فيها أو المسائل العقدية التي اختلف فيها إلى 5 أقسام. القسم الأول ما وجدوا فيه دليلا صريحا صحيحا فعرفوا صحة الدليل وفهموا معناه تماما، هذه الصورة لا يصحهم فيها إلا الاستياع للدليل والاتباع. الصورة الثانية أن يجدوا فيها دليلا صحيحا ولكن لا يعرفون دلالته أو هل هو صريح في المسألة أو لا، وحينئذ المرجع في هذا إلى أهل الأصول وأهل التفسير لأنهم الذين يستنبطونه وهم الذين يعرفون الدلالات. الصورة الثالثة أن يجدوا فيها حديثا صريحا واضح الدلالة لكن لا يعرفون هل هو صحيح أم لا، وهذا المرجع فيه إلى أهل الرواية من أهل الحديث هم الذين يعرفون الصحيح من الضعيف. والصورة الرابعة أن يجدوا فيها دليلين متعارضين، والمرجع في ذلك أيضا إلى الأصوليين فهم الذين يعرفون إزالة التعارض عن الأدلة التي ظاهرها التعارض. والصورة الخامسة أن لا يجدوا فيها دليلا أصلا، فتبقى راجعة إلى الاجتهاد بالكليات، والمرجع بذلك إلى المجتهدين فهم الذين يعرفون كليات الشريعة ومقاصدها فيحملون الجزئيات على الكليات. Donc la question qui se pose justement, quand il y a une divergence, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses auxquelles il faut s'attacher, c'est de revenir à Dalil, le texte sur lequel
la personne qui a émis l'effort s'est basée pour émettre cet avis juridique. Et donc, nous pouvons retrouver deux cas de figure. Soit il s'agit d'une divergence qui a lieu d'être, qui mérite d'exister, sans qu'il y ait justement un texte authentique et univoque. Et soit nous allons retrouver tout simplement qu'il n'y a pas de divergence, ça veut dire que la question n'a pas lieu d'être, et à ce moment-là, il faut justement revenir sur cette divergence parce que la question n'a pas lieu d'être. Concernant les personnes qui étudient les sciences islamiques, ce qu'on appelle tullab al-ilm, les gens qui s'intéressent et qui suivent l'ulama, qui essayent d'apprendre et d'exceller dans l'apprentissage des sciences islamiques, il y a cinq cas de figure. Soit ces gens-là vont trouver qu'il y a un texte authentique, équivoque, auquel cas qui nécessite d'ailleurs qui nécessite pas d'interprétation et qui est assujetti à une compréhension, auquel cas dans ce cas de figure, il faut suivre justement ce texte parce que tout simplement ils n'ont pas d'autre choix. Le deuxième cas de figure, c'est qu'il y a un avis juridique, mais qui est assujetti à de multiples compréhensions, qui est ce que nous appelons les textes équivoques. Et à ce moment-là, il faut se rapprocher des spécialistes ou des savants spécialistes dans les fondements de la jurisprudence. Le troisième cas, c'est aussi l'existence d'un texte scripturaire, mais qu'on ne peut pas authentifier ou qu'on ne sait pas si ce texte est authentique ou pas. À ce moment-là, dans ce cas de figure, il faut se rapprocher des spécialistes, ce qu'on appelle ahlur riwaya, les spécialistes des sciences du hadith. Le quatrième cas de figure, c'est le fait qu'on se retrouve face à deux textes scripturaires contradictoires. À ce moment-là, il faut revenir aussi aux personnes spécialistes de l'usul pour retirer ou pour écarter cette contradiction. Le cinquième cas de figure, c'est quand on ne retrouve pas de texte scripturaire concernant la question. À ce moment-là, chacun apporte son regard critique, chacun fournit son effort intellectuel, tout en se basant sur les finalités de la religion et sur les objectifs et les finalités de notre religion. وإذا عرفنا هذا في المسائل الفقهية والعقدية فمن باب أولى ما يرتبط بحياة الناس من الأمور. فاليوم نجد أن الناس قد تعودوا على الخلاف المذهبي وتعايشوا عليه ولا إشكال فيه بينهم، فالحنفي يقتدي بالشافعي والشافعي يقتدي بالحنفي والحنبلي يصلي بالمالكي والمالكي يصلي بالحنبلي، فلا إشكال في هذا الأمر. وإذا جاء ظرف عام للأمة ومشكل كبير مثل هذه قضية الكورونا ونحوها، فالذي يريد الفتوى لا يقتصر على مذهب واحد بل سيبحث في المذاهب كلها ويبحث في الأدلة كلها لعله يجد حلا يوسع على الناس في أمر من الأمور. وبذلك يعلم أن هذه المذاهب أثرت ونفعت الأمة ولم تضيق عليها، وأن الخلاف بينها خلاف تنوع مفيد تحتاج إليه الأمة كثيرا. Et donc, quand nous voyons justement que la divergence est acceptable, la bonne divergence, encore une fois, est acceptable dans ce qui concerne le dogme et la jurisprudence, nous devons justement accepter cette divergence dans notre vie au quotidien. Et d'ailleurs, par expérience, sur le terrain, les gens se sont habitués clairement aux divergences. Donc, des fois, des gens qui ont des écoles juridiques totalement différentes se suivent les uns les autres. Celui qui suit l'école hanafite suit une personne ou écoute une personne qui est shafi'ite, un shafi'ite écoute un hanbalite, etc. Donc globalement, les gens se sont vraiment habitués à cette divergence, et encore plus quand il y a un cas d'extrême, par exemple quand il y a une difficulté majeure, pour nous citer par exemple que cette pandémie qui se propage un peu partout dans le monde, le Covid-19. Et dans ces cas-là, justement, il faut pas se limiter uniquement aux 4 écoles, mais il faut essayer de voir l'avis d'autres savants qui apportent d'autres regards critiques, tout simplement pour faciliter la mise en pratique de la religion aux gens. Et donc, il faut reconnaître justement la place des écoles juridiques
il ne faut pas les dénigrer parce que ce sont des écoles qui ont apporté beaucoup de choses et qui ont facilité la mise en pratique de la religion pour les musulmans. وما زالت الحساسية قائمة في بعض المجالات التي لم يتعود الناس فيها على التعايش، من ذلك المجال العقدي، فما زالت المذاهب العقدية بينها حساسيات، ويثير هذه الحساسيات كثير من العوام الذين ليسوا من أهل العلم أو بعض المقلدين المنطبقين المنغلقين من أهل العلم، فإنهم يريدون جبر الناس على مذهب واحد من المذاهب العقدية. والمذاهب العقدية هي نظير المذاهب الفقهية، لأن الأصل الذي لا خلاف فيه لا يختلف فيه المسلمون، والمسائل الجزئية التي تحت الأصول يمكن الاختلاف فيها، وهذا الاختلاف غير محسوم وهو سائغ وباق، وسيبقى الخلاف فيها موجودا. فإذا كان الصحابة اختلفوا في مسائل عقدية، واختلف التابعون وأتباع التابعين بعدهم في مسائل عقدية، فسيبقى هذا الاختلاف قائما. ولكن لا بد أن نعرف أن تلك العقائد الجزئية ليست مما يجب على الإنسان اعتقاده. لو مات الإنسان ولم يكن له بها رأي ولا مذهب ولم يعلم بها أصلا لم يضره ذلك ولم يسأل عنه إلى آخرة، وإنما يسأل عن الأصول فقط، يسأل عما هو ثابت مما بينا من قبل: ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل إن الذين آمنوا بالله. هذا الإيمان بالله ثم الإيمان بملائكته والإيمان بكتبه ورسله واليوم الآخر كما في حديث جبريل وغيره، هذا الذي يسأل عنه الإنسان وهو الأصول. أما هذه الجزئيات فلا حرج أن نختلف فيها وأن يكون لنا فيها آراء متباينة، لأن الخلاف فيها خلاف في تصحيح أدلة أو خلاف في فهم أدلة، والأمر في ذلك ميسور سهل لله الحمد. فلا بد أن ننظر إليها بهذه النظرة، وأن لا تكون لدينا فيها حساسية مفرطة في الخلافات العقدية في المسائل الجزئية بين أهل السنة. فأهل السنة لهم مذاهب في العقائد كما لهم مذاهب في الفقه، فلا بد أن يتعايشوا على هذا الخلاف وأن يدركوا أنه ليس خطرا ولا خطرا بالاعتقاد ولا مشكلة كبيرة فيه. Donc, Cheikh Mohamed Hassan Dado rappelle qu'il y a une discipline qui est justement qui n'est pas où les musulmans n'acceptent pas les divergences, c'est tout ce qui concerne le dogme. Donc, certaines personnes de la masse des musulmans, certaines personnes qui suivent l'avis d'autres savants juridiques, d'autres savants musulmans, veulent justement imposer à tous les musulmans de suivre un unique avis juridique, alors que, alhamdoulilah, nous avons vu dans le cadre de cette conférence que y compris les compagnons ont divergé sur des sujets dogmatiques, sur des sujets qui relèvent ou qui sont liés au dogme ou à la foi. Le plus important, encore une fois, c'est de connaître les fondements du dogme en ce qui concerne par exemple Allah Azza wa Jal, ce qui concerne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les livres sacrés, le paradis et l'enfer, les anges, etc. Donc vraiment, ce sont ces fondements-là. Les personnes justement doivent les connaître et doit veiller à ce qu'il suit à ce qu'il soit en accord avec la vision des musulmans. Mais en ce qui concerne ce que nous appelons les ramifications, ce qui ne relève pas du fondement, ce n'est pas très grave si les musulmans justement divergent à ce sujet. Loin de là, donc il faut vraiment accepter la divergence concernant ce sujet et essayer de créer ce que nous pouvons traduire par un vivre ensemble entre ces différentes écoles dogmatiques. Parce qu'il y a des écoles de dogme, mais il y a aussi les écoles de la jurisprudence musulmane. Donc, il faut créer justement un vivre ensemble ou une tolérance entre ces différentes écoles dogmatiques. فإذا عرفنا أن السلف الصالح الذين اختلفوا في العقائد كان بينهم وحدة واتفاق وتعاون وتراحم في كثير من المسائل، حتى جاء التعصب الحروب الأهلية والمشكلات التي أدت إلى هذه الفرقة. استطعنا أن نتجاوز مرحلة الفرقة وأن نرجع إلى مرحلة الاتفاق. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم يزل الحنابلة والأشاعرة يدا واحدة حتى حصلت فتنة القشيري ببغداد، والله يعلم إني لمن أشد الناس حرصا على جمع الكلمة
واتفاقها. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مناظرة عقيدته الواسطية. Et donc, quand nous comprenons justement tout cela, nous voyons justement que nos pieux prédécesseurs ont gardé, ont maintenu cette union, ont maintenu cette miséricorde, ont maintenu cet accord entre eux, loin de toutes sortes de désunions, de problèmes, loin de toutes sortes de conflits liés au dogme ou à la foi. Et justement, nous devons nous imprégner, nous devons nous inspirer de nos pieux prédécesseurs pour revenir à un degré d'union et à un degré de fraternité qui sont beaucoup plus importants. D'ailleurs, comme le dit par exemple Ibn Taymiyyah, cette union qui est beaucoup plus importante que toutes les divergences au sein de la communauté musulmane. وكذلك الخلافات الدعوية بين المجموعات والحركات والجماعات والجمعيات الدعوية هي من هذا القبيل الذي ما زالت فيه حساسية، ولا بد من تجاوزها، لا بد أن يتعاونوا فيما بينهم، لأن هدفهم ومطلبهم الأكبر هو رضوان الله سبحانه وتعالى ونشر دينه وتبليغ رسالاته بين الناس، وكل له أسلوبه في ذلك، وهذا الأسلوب لم ينزل به جبريل، وإنما هو اجتهاد اجتهد به علماء ودعاة وتجربة جربوها، فلا داعي لحصول التناقض والتشاحن والتباغض بين هذه الجماعات والجمعيات والمؤسسات، بل المفروض أن تكون يدا واحدة وأن تتعاون وأن يحترم كل للآخر تخصصه وخصوصياته، فكل له خصوصياته وأولوياته حسب ما أداه إليه اجتهاده، ولا مانع شرعا يمنعه من ذلك. فلا بد أن نحترم لكل ترتيبه وطريقته، وأن نقدر له ذلك، ونعلم أنه أفاد الله به في مجاله، وكل له مجاله، وكل يجتهد في ذلك ويعمل على شاكلته، والقصد أن يخلص الجميع لله، وأن يكونوا جميعا يريدون وجه الله ويريدون تبليغ رسالاته إلى الناس بأسلوب ليس فيه تنفير ولا تكفير ولا تبديع خارج عن نطاق الشرع. فالكافر من كفره الله ورسوله، والمبتدع من حكم الله ورسوله ببدعته، ومن ليس كذلك المخالف لاجتهاد بشري ليس يكفر بخلافه لاجتهاد بشري في خلاف غير محسوم، وهكذا في كل هذه الأمور. Et toujours sur le terrain concernant l'un des sujets, en tout cas, où les musulmans n'acceptent pas encore la divergence, c'est concernant les mouvements d'émancipation, ou ce que nous appelons les écoles de réforme, ou les mouvements de réforme, qui n'acceptent pas encore les divergences vis-à-vis des autres mouvements. Il faut justement que ce type d'école et ce type de mouvement se rappelle que l'objectif est unique, que l'objectif ultime, c'est la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, c'est le fait de propager, d'appeler à sa religion. Donc il faut justement s'éloigner de tout type de takfir, de traiter les autres d'apostasie ou de traiter les autres d'innovateurs, car il faut respecter les priorités de chacun, de chaque mouvement. Il faut respecter aussi la spécialité de chaque mouvement, car chaque mouvement de réforme a sa spécialité, a ses priorités. Et nous devons savoir aussi que chaque mouvement a apporté des choses, a apporté des bonnes choses pour l'islam et les musulmans. Toujours se rappeler que la base du travail entre les mouvements, la base du travail du musulman, c'est la sincérité, c'est le fait de viser la satisfaction d'Allah Azza wa Jal et de s'éloigner, de ne jamais traiter les gens d'apostats ou d'innovateurs, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala ou son messager le montre clairement dans la révélation. وقد ذكر الذهبي رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه وقف على كلام للأشعرية أعجبه، وهو أنه قال إنه رأى أن لا يكفر أحدا من المسلمين من أهل القبلة الذين يصلون ويتوضؤون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يواظب على الوضوء إلا مؤمن، فكلهم يطلبون وجه الله سبحانه وتعالى ويواظبون على الوضوء ويريدون الجنة ولا يريدون النار، وكلهم يسعى على حسب ما أداه إليه اجتهاده. Même Dahabi a cité des paroles sages d'ailleurs de Ibn Taymiyyah qui concernent que
qui disent que une personne, un musulman, ne doit jamais, qui ne doit pas justement rendre apostat, qui ne doit pas traiter d'apostat toute personne qui fait la prière, qui fait les ablutions, car chaque musulman vise la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et chacun utilise son effort et son effort intellectuel. Et encore une fois, l'objectif final, c'est de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala et de se rapprocher. Tout le monde vise le paradis, donc nous devons tout simplement se respecter les uns les autres. وبهذا يعلم أن الحساسية المفرطة اليوم في الخلافات أساسها الخلافات العقدية والخلافات الدعوية. أما الخلافات الفقهية فهي أقل حدة في هذا الزمان، وإذا استطعنا أن نوصل الخلافات العقدية والخلافات الدعوية إلى نفس المستوى الذي فيه الخلافات الفقهية فهذا تقدم جيد في التعاون. وهذا الخلاف تدبيره يكون ضروريا في مناطق معينة كالمناطق التي تعيشون فيها في أوروبا، فإن إدارة الشحناء والبغضاء والتنوع بين المسلمين سيفهم على أنه ديانات متباينة وأن بعضهم يحتكر الإسلام عن بعض وبذلك ضرر كبير على الدعوة. فلا بد أن نفهم أن هذه المذاهب إنما هي مدارس لفهم النص وأن الدين واحد وهو ما جاء به جبريل ونزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ما سواه من التنزيلات والاجتهادات والآراء سواء كانت عقدية أو دعوية كله قصدت به مصالح معينة أو كان فهما من نص معين أو كان جمعا بين نصين مثلا، فلا إشكال فيه ولا ينبغي أن يدار في الموقع الذي أنتم فيه فضرر ذلك على المسلمين أكبر من نفسه. Et donc cette réticence excessive au sujet de la divergence ne concerne pas du tout les divergences liées à la jurisprudence musulmane, al-fiqh, mais concerne surtout la aqidah et da'wa, ça concerne surtout le dogme, la foi, et aussi ce que j'ai appelé tout à l'heure par les mouvements réformateurs. En ce qui concerne les avis juridiques ou les avis de fiqh, pardon, il n'y a pas vraiment de souci et nous devons faire très attention à cela, car nous sommes en Europe et nous devons respecter justement les divergences et les avis juridiques de chacun, car nous présentons l'islam et nous ne devons pas justement faire du mal à l'islam, car quelqu'un qui voit qu'il y a finalement plusieurs avis juridiques et qui justement des fois qui se contredisent et se combattent les uns les autres, va croire qu'il y a plusieurs religions, alors que la religion est unique, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala est unique, et tout ce qui relève des avis, tout ce qui relève des interprétations, tout ce qui relève des efforts intellectuels a une finalité. Donc la personne qui l'a émis a forcément une finalité qu'il faut respecter et donc qui ne pose aucun problème, en tout cas dans la législation musulmane. بهذا يكون الوقت المخصص لهذه الكلمة قد انتهى ولم أنهي بعض الموضوع فما زال فيه ذراء وما زال فيه كثير من الجوانب التي لم نغطيها، ولكن تعدكم الجمعية إن شاء الله بأننا سنعقد لهذا جلسة أخرى بحسب ما يتيسر بعد رمضان إن شاء الله تعالى نكمل بعض الجوانب. الله يكرمكم ويحفظكم. Donc, Cheikh a été malheureusement pris par le temps et donc il s'excuse parce que le sujet mérite d'être développé davantage, mais il vous promet, Inch'Allah, ainsi que l'association Sciences et Éducation qui anime et qui organise ces assises, ils vous promettent justement d'organiser d'autres rencontres et d'autres réunions pour traiter justement ce sujet qui est très riche et très important. Et le Cheikh demande à Allah Azza wa Jal de vous protéger, de vous bénir ainsi que vos proches. الله يكرمكم ويوفقكم ويسددكم ويحفظكم ويتقبل منكم صالح العمل. وآسف أنني لم أواصل معكم ولم أسمع أسئلتكم ومداخلاتكم. الله يكرمكم ويوفقكم. Excuse justement car le temps lui presse et malheureusement il ne peut pas répondre à vos questions, mais il vous promet encore une fois d'organiser d'autres rencontres pour répondre à vos questions et surtout traiter avec beaucoup plus de profondeur, traiter davantage ce sujet qui lui tient à cœur. Cheikhna, barakallahu fik, jazakumullahu khairan. إذا كان ممكن أن تختموا لنا بدعاء بارك الله فيكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا إلى سواء الصراط واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا من حبك. اللهم إنا نسألك حب المؤمنين. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان وفرج همومهم ونفس كروبهم واجمع على الحق قلوبهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا هذا الوباء والبلاء والضنك والضيق والشدة يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وفك أسر المسؤولين من المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تجمع قلوب هذه الأمة على الحق الذي يرضيك وأن تجعل أعمالها خالصة لوجهك الكريم وأن تقر عين رسولك صلى الله عليه وسلم في أمته يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Donc, barakallahu fik, Cheikhna Mohamed Hassan Daddo, et barakallahu fi les personnes qui nous suivent. Je rappelle juste un événement inédit qui est organisé par l'association Sciences et Éducation ce soir à partir de 22h30, Inch'Allah, sur sa chaîne Facebook. L'association organise une soirée caritative et nous avons l'honneur justement d'accueillir beaucoup de prédicateurs et des savants, pour ne citer que Cheikh Daddo. Donc Inch'Allah, il va nous honorer ce soir à partir de 22h30. Cheikh Mahmoud Fall, qui est vice-président du centre, Cheikh Mahmoud Fall, le docteur Abdallah Ben Mansour et le frère Nadir Abou Anas. Donc Inch'Allah, nous aurons l'occasion et l'honneur de les accueillir tous ce soir à partir de 22h, donc dans le cadre d'une soirée caritative organisée par l'association Sciences et Éducation. Jusque-là, je vous laisse sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nous tenons à vous remercier pour votre écoute et votre bienveillance. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.